Hi mga good lovers, first time na ako mag long form video. Mao ni akong pinaka satisfying nga good session karon nga week. Gusto na ko i-share ninyo. Ready na ba mo? Kay ako excited na kaayo. Tanawan ninyo abunda kaayo og dry skin permi gyud ni nga klase sa tiin nga murag limpyo sa gawas pero pagsugod na og good surprising kaayo. Grabe ka satisfying tanawon. Kung mag-good ko dili lang basta good ha, kinahanglan hinay-hinayon og tiyagaan aron dili ma-irritate ang skin. Diri makita nimo ang layer sa dry skin nga hinay-hinay na nga tangtang, super relaxing tanawon. Tanawan ninyo kanang scratch to scratch, murag ASMR na, mao gyud ni ang ganahan sa uban kay relaxing kaayo paminawon. Daghan gyud kog nakuha ani nga session. Ang kilid pa lang sa tudlo puno na og dry skin pero mao ni ang pinaka-enjoy nako nga part. Ang kaning magkudkod aning dry skin, makagigil kaayo na ko isip manicurista kay lahi gyud ang feeling kung makuha gyud nimo ang mga dry skin nga daghan kaayo ug ingrown nga dako kayo. After sa kudkod, tanawan ninyo ang resulta ha, miss, limpyo ug fresh tanawon ang tiil. Mao gyud ni ang feeling nga makaparelax o makapasatisfy. Thank you kaayo mga kudkod lovers sa pagtanaw sa akong first long form video. Hinaot tiwason ninyong tanaw until the end kay promise grabe ka satisfying. Daghan kaayo kog na kudkod diri dapita. Daghan kayo dry skin, makagigil. Then kung ganahan mo og ingon ani nga content ay ayaw kalimot follow, like, comment, and share para sa sunod na ko nga super satisfying good moments. Thanks for watching!